हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एनएल वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। सो आज रिएक्शन करने जा रहे हैं बहुत ही कमाल की वीडियो पे एंड बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वीडियो होने वाली, बिकॉज बिल्कुल इस वीडियो में आपको टॉप 10 बंगला जो मूवीज हैं उनके सॉन्ग्स मिलेंगे एंड उसमें जो टॉप पे अगर बात कर लें जिनके टॉप ट्रेंडिंग सॉन्ग्स हैं इस वीडियो में शेयर किए जाएंगे। बहुत ही आउटस्टैंडिंग सॉन्ग्स होने वाले हैं। बिल्कुल। सो बात अगर कर लें सबसे पहले, सो बोरबा टू चंद मामा जो बहुत ही ज्यादा फेमस सॉन्ग है, चंद मामा, एंड उसके हमने फुल सॉन्ग पे भी रिएक्शन किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके लाजमी देख लें एंड पूरी की पूरी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी शाकिब सर की एंड शाकिब इन लवर्स के नाम से इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे। एंड काफ़ी ज़्यादा उसमें वीडियोस हैं, आई थिंक 15 to 20 वीडियोस हैं। सो बहुत ही कमाल के हैं। टॉप जो ट्रेंडिंग सॉन्ग्स हैं वो वाले उसमें जो है सॉन्ग्स भी हैं उस प्लेलिस्ट में एंड काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हैं। सो मज़ा आएगा आपको उस प्लेलिस्ट का। अगर आपने पहले देख ली हुई तो वो भी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। सो अभी देख लेते हैं टॉप 10 बंगला मूवी सॉन्ग्स, बोरबा टू चंद मामा और दागी मूवी सॉन्ग और जोंगली मूवी। सो इसमें 2-3 मूवीज़ हैं और ज्यादा जो मतलब हमें नहीं पता, फर्स्ट टाइम ही हम लोग सुनेंगे। सो आप लोगों के साथ एंड आप लोगों ने अगर ये मूवीज देखी हुई है जैसे कि दागी मूवी हो गई, कमेंट में लाजमी बताइएगा एंड वीडियो को, या फिर जोंगली जो मूवी है वो भी अगर आपने देखी तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा। सो देख लेते हैं, उसके बाद करेंगे डिस्कशन। उससे पहले आपने काम करना है, चैनल पे न्यू हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन आपने ऑल ऑन रखना ताकि हर नहीं होने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फेसबुक इंस्टा का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सो जाएं एंड फॉलो करें जल्द से जल्द, लेकिन वीडियो देखने के बाद। लेट्स गेट स्टार्ट। स्टार्ट हो गया। তোমাদের চোখে থাকি, সমাজের চোখে থাকি, কন্যা 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 রে বন্ধু গো শোনো। আজকের ভিডিওটি খুবই ইন্টারেস্টিং হবে, কারণ আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব ঈদে মুক্তি পাওয়া মুভিগুলোর মধ্যে কোন মুভির গান সবচেয়ে সেরা। আপনারা যেমনটা জানেন এই ঈদে মুক্তি পাচ্ছে শাকিব খানের বরবাদ, নিশোর দাগি এবং সিয়াম আহমেদের জঙ্গলে সহ আরো বেশ কয়েকটি মুভি। তো প্রত্যেকটি মুভির গান আজকে আপনাদেরকে দেখাবো, এরপর আপনারা ডিসাইড করবেন কোন গানটি সেরা। তো চলুন শুরু করা যাক। সো গাইস, আমরা শুরুটা করি মেগা স্টার শাকিব খানের বরবাদ দিয়ে। এই ঈদে আপকামিং সবকটি মুভির মধ্যে বরবাদের হাইপ সবার উপরে। মুভির পোস্টার, টিজার থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত যে কটি গান মুক্তি পেয়েছে সবগুলো ছিল জোস। যাই হোক, এখন পর্যন্ত বরবাদের 3টি গান রিলিজ করা হয়েছে, যার মধ্যে একটি রোমান্টিক, একটি সেট এবং আরো একটি হচ্ছে আইটেম সং। প্রথমে আসি বরবাদের প্রথম গান দিদার কাছে। রিলিজের পরপরই গানটির হাইপ 0 থেকে 100-এ উঠে যায়। প্রীতম হাসানের ক্লিয়ার এন্ড ক্রিস্টাল ভোকাল যা গানটিকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছে। 2 সপ্তাহ আগে রিলিজ করা গানটিতে ইউটিউবে বর্তমানে 4 মিলিয়ন ভিউজ, তার সাথে 2 নাম্বার ট্রেন্ডিং এ রয়েছে গানটি এখন পর্যন্ত। এরপর রয়েছে বরবাদের দ্বিতীয় সং নিঃশ্বাস। গানটির মধ্যে এমন কিছু পার্ট ছিল, অর্থাৎ এমন কিছু লিরিক্স ছিল যা শুনলে শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে। গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছে GM আশরাফ। এবং 3 দিন আগে ইউটিউবে মুক্তির পর গানটি 1 মিলিয়ন প্লাস ভিউজ পেয়েছে। সো তারপর ফাইনালি আমরা কথা বলবো বরবাদের তৃতীয় সং চাঁদ মামা নিয়ে, যেটি নিয়ে এখন পর্যন্ত সোশ্যাল মিডিয়াতে আলোচনার ঝড়। আচ্ছা, গানের কথা একটু পরে বলতেছি, আগে বলি শাকিব খানের লুক নিয়ে। ভাই, গানে শাকিব খানের যে লুক তা দেখে মনে হচ্ছে তার বয়স খুব বেশি হলে 22 থেকে 23 বছর হবে। যাই হোক, এই গানটিতেও কণ্ঠ দিয়েছে প্রীতম হাসান এবং দোলা রহমান। সাকিবিয়ানরা তো উড়াদুরা কমেন্ট করতেছে গানটি নাকি তুফান খেত দুষ্টু কোকিল গানটিকেও ছাড়িয়ে যাবে। আমি যখন ভিডিওটা তৈরি করতেছি সেই সময় অনুযায়ী 1 ঘন্টার মধ্যে প্রায় 77,000 প্লাস ভিউজ পেয়েছে গানটি।
তারপর আসি দাগির প্রসঙ্গে। বরবাদের পর যে সিনেমা নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা এবং সমালোচনা তা হচ্ছে আফরান নিশোর দাগি। আফরান নিশোর দাগি এখন পর্যন্ত 2টি গান রিলিজ দিয়েছে। জানি না সামনে কোনো গান রিলিজ দেবে কিনা, তবে তার প্রথম গান একটুখানি। তোমার জন্য ফুল কুড়িয়ে দিলে সাথে খানিক গানটিতে তাহসান খান এবং মাস্টার ইসলামের কণ্ঠে জাস্ট ওয়াও লেগেছে। তোমায় ভেবে সন্ধ্যা নামে যদি চোখের কোলে। আপনি নিশুর ফ্যান হন অথবা হ্যাটার্স, তবে গানের প্রশংসা আপনাকে করতেই হবে, বিশেষ করে গানটির লিরিক যা আপনাকে মন্ত্রমুগ্ধ করবে। আমায় দিও একটুখানি ছুঁয়ে, আমায় দিও। তবে গানের ভিউজ আমাকে হতাশ করলো। এত সুন্দর গানটিতে 8 দিনে মাত্র 9 লাখ ভিউজ, যা কমসে কম মিলিয়ন+ ভিউজ হওয়ার কথা ছিল। এই জনমের জন্ম মৃত্যু জানে তুমি ছাড়া। তারপর রয়েছে দাগি মুভির টাইটেল ট্র্যাক। আমি শুধু নয় আসামি, আমি সেই অন্তর্যামী যত অন্ধ। গানটিতে সবচেয়ে অবাক করার বিষয় হচ্ছে গানটি গেছে আফরান নিশো নিজেই। তোমাদের চোখে থাকি, সমাজের চোখে থাকি, যতবার খুশি। হ্যাঁ, গানটিতে গল্পের বেশ কিছু অংশ রিভিল করা হয়েছে। বলেছে আমি বন্দি, বসে ভাবছি সব বন্দি এই বদ্ধ ঘরে। তো আপনার কাছে গানটি কেমন লেগেছে তা কমেন্টে আমাদেরকে জানাবেন। এরপর আমাদের লিস্টের 3 নম্বর অবস্থানে রয়েছে সিয়াম আহমেদের জঙ্গলি। হ্যাঁ, আমাদের দেখানো বাকি দুটি সিনেমার মতো জঙ্গলি হয়তো তেমন হাইপ ক্রিয়েট করতে পারেনি, তবে টিজার রিলিজ করার পর বেশ প্রশংসিত হয়েছে। জঙ্গলি মুভির প্রথম গান জনম জনম। গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছিল তাহসান খান এবং আতিয়া আনিসা। জনম জনম ধরে ছায়া ছন্ন করে। গানটি কিন্তু প্রায় 1 মাস আগে, তাই হয়তো অনেকেই গানটি সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না। উদাসী মন আমার ইচ্ছেটা নাই। তো কেমন লাগলো আপনার কাছে গানটি তা আমাদেরকে কমেন্টে জানাবেন। কিন্তু এখন দেখবেন জঙ্গলি মুভির দ্বিতীয় গান। যদিও এটি কোনো গান ছিল না, এটি ছিল একটি প্রমোশনাল কন্টেন্টের কিছু অংশ, তবে কেন জানি গানটি আমার কাছে বেশ ভালোই লাগছে। আসলে তুই নিজের শুধুই তারপর আপনারা দেখবেন জঙ্গলি মুভির তৃতীয় গান বন্ধু গো শোনো। আমার কি হলো পাগল পাগল লাগে। ইমরান এবং কনার জুটিতে অর্থাৎ তাদের কণ্ঠে গানটি দর্শকদের একরকম মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল। হাওয়াই এসে জানিয়ে দিল এমন তো হয়নি আগে। তাছাড়া গানের মধ্যে সিয়াম এবং বুবলির পারফরমেন্স ছিল প্রশংসার যোগ্য। এত ভালোবাসা কি করে বাসলাম। গানটি 7 দিনে ইউটিউবে প্রায় 1 মিলিয়ন+ ভিউজ পেয়েছে। বন্ধু গো শোনো তুমি ছাড়া আমি। এরপর লিস্টে রয়েছে আপকামিং আরো একটি মুভি জিন 3। এখন আবার অনেকেই বলবেন এসব মুভি কি আজকাল চলে? দেখেন ভাই, মুভি যেমনই হোক না কেন সবশেষে দেখবেন তারা মোটামুটি ভালো ব্যবসা করেছে। তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে মুভির কন্যা গানটি বর্তমানে রীতিমতো ট্রেন্ডিং এর শীর্ষে। গানটি গিয়েছে ইমরান এবং কনা। বিভিন্ন শর্ট প্ল্যাটফর্মে কয়েক লাখ ভিডিও তৈরি করা হয়েছে এই গানটি দিয়ে। তো গানটি আপনার কাছে কেমন লেগেছে সেটি কমেন্টে দেখতে চাই। তারপর রয়েছে জিন 3 এর দ্বিতীয় গান ব্যবধান গানটি। গানটির কিছু অংশ আমার কাছে বেশ ভালোই লাগছে। গানটি গেছে ফিমেল সিঙ্গার খেয়া। তো আপনার কাছে গানটি কেমন লাগলো তা আমাদেরকে কমেন্টে জানাতে পারেন। তারপর লিস্টে রয়েছে শাকিব খানের আরো একটি মুভি অন্তরাত্মা। এই মুভিটি বেশ কয়েক বছর আগের, যা বর্তমানে মুক্তি দিয়েছে প্রযোজকরা। মুভিটির টিজার দেখে দর্শক পজিটিভলি নিলেও বরবাদের কাছে এই মুভি কি যাই হোক সিনেমার একটি গান যার নাম অন্তরাত্মা, যা নিয়ে বর্তমানে বেশ আলোচনা। ছিলে তুমি রূপ কথাতে কাছে এলে চুপ। হ্যাঁ, গানটি গিয়েছে বলিউডের অন্যতম সিঙ্গার জুবিন নটিয়াল। কি করে বোঝাই তোমায় দিয়েছো। মুভির টিজার দেখে মনে হচ্ছে গল্পটি একটি প্রেমের গল্প হতে পারে। হ্যাঁ, সিনেমা যেমনই হোক তবে গানটি কিন্তু সত্যিই জোস। সে গেছো তুই আমারে অন্তরাত্মা। তো
আপনার কাছে গানটি কেমন লেগেছে, আপনার মতামত কিন্তু অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন। সো এই তো ছিল ঈদে মুক্তি পাওয়া বেশ কয়েকটি মুভির গান। এরপর আমরা দেখেছি কাজল আরিফিন অমির ওয়েব সিরিজ হাউ সুইটের গান মায়া মায়া লাগে। চাঁদ ভেসে যায় তোমার মুখটায়। গানটিকে এই লিস্টে রাখার একটাই কারণ, অনেকদিন পর আমরা বালাম এবং নেন্সির জুটিতে গান পেয়েছি। তুমি আসবে বলে আকাশ মেঘে ঢেকে যায়নি। হ্যাঁ, গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছে বালাম এবং নেন্সি। মায়া মায়া লাগে মায়া মায়া জাগে। গানটিতে নেন্সির ভয়েসটুকু জাস্ট অসাম ছিল। মায়া মায়া লাগে মায়া মায়া জাগে। তো আপনি গানটিকে নিয়ে কি বলবেন, গানটি আপনার কাছে কেমন লাগে? তাছাড়া 7 দিনে ইউটিউবে গানটি প্রায় 1 মিলিয়ন প্লাস ভিউজ পেয়েছে। সো গাইস, এই তো ছিল ভিডিও। আমার দেখানোর কাজ, আমি আপনাদেরকে গানগুলো দেখিয়েছি। এখন কোন গানটি সেরা সেটি নির্বাচন করার দায়িত্ব আপনাদের। আপনার কাছে কোন গানটি সেরা মনে হয় তা আমাদেরকে কমেন্টে জানাবেন। আর চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তো আজ এ পর্যন্তই। सो यार बहुत ही कमाल की वीडियो थी। एंड अगर बात कर ली जाए इसमें काफ़ी सारी मूवीज़ थी। बोरबात थी एंड दागी थी और जोंगली थी, जिन 3 थी, अंतरात्मा एंड हाउ स्वीट। अंतरात्मा एंड बोरबात जो है, अंतरात्मा का जो टाइटल सॉन्ग था वो भी इसमें इंक्लूड था। वो रिसेंटली हमने रिएक्शन भी किया और एक बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग था। कमाल की वॉइस है जुबिन नौटियाल की। एंड अगर बात कर लीजिए इसमें से जितनी भी मूवीज हैं शाकिब सर की, वो तो यार हमने देखी हुई हैं। बिल्कुल। मतलब उसके सॉन्ग्स भी हमने रिएक्शन किया हुआ है एंड पूरी की पूरी प्लेलिस्ट भी शाकिब सर की बनी हुई है। एंड इसमें से जो मूवीज है जैसे कि दागी मूवी है, जोंगली मूवी है, जिन 3 है एंड हाउ स्वीट है। सो इनमें से आप लोगों ने कोई मूवी देखी हुई है सो लाजमी कमेंट करके बताइएगा। सो इसमें से जो आपकी फेवरेट मूवी भी है एंड जो करेक्टर भी फेवरेट है, सॉन्ग सबसे ज्यादा अच्छा लगा है आपको, अपना फेवरेट सॉन्ग भी कमेंट में लाजमी बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। और अगर मैं अपनी बात कर लूँ तो इसमें से मुझे मतलब अभी अननोन है हमारे लिए जो जितनी भी मूवीज थी शाकिब सर के अलावा। सो इसमें से जो जोंगली मूवी है वो मुझे कमाल की मतलब अच्छी लगी मैंने, क्योंकि उसके थोड़ा बहुत मैंने क्लिप देखे हुए हैं एंड काफी उसमें एक्शन सीन्स हैं। बिल्कुल। और उसके जो सॉन्ग्स हैं जितने भी इसमें हमने सुने वो भी मुझे अच्छे लगे हैं। सो अगर आप लोगों की को बात की जाए तो वो भी यार वो तो एक नेक्स्ट लेवल है ना, वो तो फिर एक मेगा स्टार है, सुपर स्टार है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो वो उनकी तो क्या ही बात है। और बाकी जो है जितने भी सॉन्ग्स थे बहुत सॉन्ग भी जो था वो चांद मामा था। और अगर बोरबात की बात की जाए सो जो चांद मामा था मेरे ख्याल से बोरबात का वो टॉप फर्स्ट पे था ट्रेंडिंग सॉन्ग। मतलब जितने भी सॉन्ग्स थे बोरबात मूवी के उसमें से टॉप फर्स्ट था। एंड 1 घंटे में उसने मेरे ख्याल से 80,000 के करीब 80,000 के करीब जो है व्यूज गेन कर लिए थे। इट्स ह्यूज। एंड जितने भी व्यूज जितने भी बात कर लें सॉन्ग्स जैसे कि नशाज सॉन्ग था कमाल का, उसकी ऐसी एक अपनी अलग बीट है, इसका एक अपना अलग स्वैग है, मुझे बहुत पसंद है इसकी जिस तरह से बीट होती है। और एक बहुत ही ना आउटस्टैंडिंग वॉइस है, मुझे एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा बट एक बहुत अट्रैक्टिव म्यूजिक। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चैनल पे नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन आपने ऑल ऑन रखना ताकि हर न्यू आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फेसबुक इंस्टा का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में एंड फॉलो करें। आपको फेसबुक पेज का भी लिंक मिल जाएगा जो कि अभी हमने रिसेंटली ही बनाया। सो वो भी आपको मिल जाएगा। सो लाजमी जाके यार जैसे आप लोग इधर सपोर्ट करें सो जो भी हमें सपोर्ट करे उन सब के लिए हमारा दिल से शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू। एंड जो बंगाली में अगर इसके रिलेटेड कोई थैंक्स वाला लफ्ज़ है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस तरीके से भी आपका थैंक्स करेंगे। एंड हिंदी वाले कोई देख रहे हैं तो हिंदी में भी बताइएगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।